Yesus Kristus Tuhan ta. Arah Lea Mesias Raja penampat si ijanjikan ema arah kesusuran Lea anakna Cehuda. Jadi sebelum sinin Lea mesti si ingat enda hubungan naras Jakub. Sebabnya Jakub sirbahanca lid penderitaan Lea. Tapi radu rasie arah eka mereh lias ate di bata. Enda penderitaan nakai, penderitaan karena ibanding-bandingkan. Rasise rasninana. Ya aku lalit pengalaman ku jenda, tapi kamban silit sebab naku si sada di laki bagi. Lalit pengalamanku ibanding-bandingkan orang tua, kade-kade, kala si deban. Tapi enterem kala enda metraumana anak-anak nari. I tengah-tengah keluarga na enggo ibanding-bandingkan. Lik sada ipuji, lik sada meling rusur, lik sada iperdiatekan, lik sada pelam rincu perdiatekan sa. Enda jadi man Lea. Sebelum Lea enda pernah jadi man Esau ras Jakub. Esau ngena ate bapana Ishak. Jakub ngena ate nandena Ribka. Enda lid kelanyamanan i tengah-tengah keluarga. Janahna enda jadi kenca manusia dosa. Uga kain ras Habil ngolid persaingan. Enda terus sekari ibas Yusuf kenca bage nusurka karibas pemerintahan Daniel Sadrah Mesak Abednego bagi kape kari terus kupadan simbaru bahkan murid-murid Tuhan Yesus pe lid persaingan. Enda masila terhindari kita. Enda beda-beda kadarna tiap kita. Enda tergantung keadaan keluarga, tergantung keadaan masyarakat, bagaimana tergantung pergaulan ta. Tentu si Lidyar Senina enda bansilit alamina. Janahna uga model keluarga ta. Di deba keluarga panna gelar di tengah-tengah keluarga nanda gelar si deban bagi. Enda guna menghina bagi. Engkau maka manusia suka membuli. Kita kan biak dosa ndai, ingin kin manusia ndai idah atas kalak si deban. Jana ingin manusia ndai merjak kalak si deban bagi. Ijen nari memuncul cian ate. Cikura, janah balas dendam. Enda terjadi di tengah-tengah kegeluhan Lea. Singet Lea enda erjabu alu la hari-hari ras perbulangan. Uga perbulangan Jakub tertipu. Tertipu ningen Jakub berjaburas Rahel tukarkan mamana Laban tamana Lea kubas. Enda latar belakangna Jakub sendiri pe pernahkah tipunakah bapana Ishak? Makan nina Ishak anakku Esau laus kamar buru. So pelengakam ku pasu-pasu. Dan dukari ulih ndu tangger. Tasakkan man bangku maka ku pasu-pasu ka. Ibagina dena Ribka. Rehnina Ribka man Jakub abang dunggo laus reburu. Atena geladat pasu-pasu bes bapandu. Tangkap anak kambing ta simburna. Ku tangger. Canah babaku bapandu.
katakan kari aku Esau. Mantap saran nanti mah. Aku mah lah bagi abang tua kulitku mak. Maksud juga abang tua mah rembulu kerinana. Aku dandung ya bagi perkolong-kolongnya. Gampangnya nina ka Ribka. Enak nggo ku pelajari. Gampangnya. Bageng dagenden ya bagai. Tangkapna anak kambing dah tasak Ribka nggo tasak. Tarokan man mapandu ulah megangsa. Peseri-seri suradu sora abang tuando. Suara abang tua mah galang mak. Golong-golong kaki. Buat nama kambing singgo tasak kendai. Tapi tan ku endan datan perkolong-kolong mak. Wah, endang ku buat guling kambing. Oh, mantap Pak Mama Enda tena. Esoko nina bapana. Pa. Mirip kidahras cakup sorana langpa aku Esau. Mari dagen aku. Nah, mis tama kena si rebul kambing dah. Sorana sora Jakub. Tanna bagitan Esau. Kucium dage nina ka. Adi ngo pentang isa. Nandena Ribka engko persiapkan negeri na tamanaka baju Esau pakai Jakub. Rehninaka Isa payo enda anakku Esau. Bau kerangan. Tapi mentir kidadak ndu ulih ndur buru ninaka Isa. Berikan Tuhan pa. Tuhan ne beruginting mah. Hadirip kangendai. Enda ka adi bapa panganca kira-kira namat mati pi panganta besurya pasu-pasu aku pa. Nusur ma embun ku jumandu. Seninandu jadi budak andu. Kam tuan bagi sadaraja sila tertalukan. Nggak jadi si kerajaan Jakub. Jengguru Esau reburu nari tasak kena. Manken pa nina. Kam kinenak ku Esau. Uwe pa endang ko kutanggarkan ulih ku reburu ndai. Go cilaka nina Isa. Cilaka gua kapa? Enggo kap ndai ku pasu-pasu agindu. Enggo nda taruh kena panganku. Membangku gua apa? Isa ada ngencanaku. Setik lagi apa? Sentak tak pelali. Kamu go harus jadi budak agindu caku. Iya anake retap. Lompat ko nina nandena Ribka bagi. Lompat me cakup ngerebul. Talu-talu Ribka ma Esau ulan aku mati kari aku. Aku kari lebih mati ini. Melaka sampai hati Esau. Wende. Tapi bes pusuh Esau mati kari nande anak Erta. Tapi Jakub elonoi nulih kupudi. Empatna saja kiam. Empatna kiam seh kerangan. Kerangan lalit kai pize. Adinggo lalit kai pe. Gonaring kak ndu. Ku atas pusu. Berngindai jem ia ijumpai Tuhan. Ernipi. Lit erdan nangki kutruh malaikat ije. Nina Jakub. Ijenda ke perumah Tuhan. Maka banna gelarna Betel. Pepagina laus ia berkat kuharan. Ban ijah mekuta nandena. Endam sioge. Sioge kejadian pasal 20 siwa. Kai judulna ibas bukundu.
Sioge ngadi ayat 14. Aku si ganjil kam ras-rasi genap. Iteruskan Jakub perdalananna. Laos ia kempak negeri timur. Sangapulung asuh-asuhene ku jekrina igulingkan permakan membatu jenari ibrena minum asuh-asuhene kencadung minum maka ulih kena kah batundai ku inganna. Nungkun ka Jakub itandai dukang laban anak Nahor, tandai kami nina kala andain jababsa. Nina Jakub adi lengabo bun janah lengabo pekarangken engkai makala ibrendu minum lebih asuh-asuh gendu. Kenca bage igraka mulihkan kumbal-bal. Sangang ngerana dengan Jakub ras permakan seh merahil ije ras asuhan bapana. Kenca bage yemana Rahel janahna tangis perbandriahna ukurna. Kenca ibegi Laban karena beberena Jakub, kiam ian jumpa Isa. Idakapna imaina jenari ibabana ku rumah. Iturikan Jakub krina kai si enggo jadi. Ya, kalak karo mirip bagenda adina lid masalah kiam lompat darami kade-kade. Maka biasana kutanari lid pesana kujekam kiam nakku lid je mamandu katahaken aku nandendu. Bagenda kira-kira perdalanan Jakub kenca meda ibetel nari itrus kena perdalanan laos ya kempak negeri timur. Rempet idahna sada sumur ibas mbal-mbal ikleweti telu terpuk biri-biri sisangana gempang ije ibre minum ibas sumur enari. Masuna enda biri-biri nda gempang guna ibre minum bas sumur enari. Enda sada perdalanan silenga pernah kuje Jakub erdalan sebabna ia enda kiam. Maka idahna telu terpuk biri-biri li je sumur idahna gempangan je biri-biri ndai lenga minum. Jana ibas lubang sumur lit sada batu galang mantutupna. Adina zaman sindai sumur lau mergakal. Apalagi daerah timur tengah sehuari enda sulit muat lau. Jana sita kadilali lau lolit kegeluhan. Maka piga-piga kali kesusuran Abraham rubati karena lau. Ijenda sumur enda sumur kuta ras-ras. Sumur enda guna minum biri-biri. Tapi Laban ci kubaba biri-biri kujaruki lau sumur enda sisada kula derek. Ibas daerah enda pulung lebih krina biri-biri
anak kuta, maka banci talangi batu sumur ndai, gelah radu-radu bereminem, gelah seimbang, gelah adil. Sebab lawenda dijaruki, si pudi kari banci lanai kenan. Makana lenga bere permakandai minem biri-birina. Endam dapeti cakup. Ayat 3, sanga pulung asuh-asuh kene kujekrina, igulingkan permakan batu enda me ceritana bagenda kebiasanna. Enda me ijelaskan penulis enda bagenda cara kerjana make sumur enda. Jenari ibrena minum asuh-asuh kene kencadung minum, maka ulih kena ka batu ndai kuingatna. Maka pulung lebih biri-biri anak kuta enda, maka talangi tutup sumur bereminem biri-biri krinana makana tutup ka. Jadi enda lasi 4 lasi bana-bana, enda ras-ras krina silik biri-birina ngo pulung ngo pulung krina ngo sitalangi dage batuna makana radu krinana breminem biri-biri ndai. Maka nungkun Jakub ayat 4 nungkun Jakub man permakandai nina, oh teman-temanku ijanari kam krina iharanari nina kala ndai jababsa nungkun ka Jakub itandai dukang laban anak Nahor. Ya langia pila ngobo pernah jumpa ras laban nenda. Tapi kata kenandena gelar mamandu nak ku Laban. Engkau ingat nde. Gelar bulang Nahor. Jadi aku ras Laban enda erturang. Makana kiam kam kuja sungkun kari gelarna Laban. Anak Nahor. Enda me ciri khas kalak Timur Tengah petanda kendiri. Aku sianu anak sianu kempu sianu bagi. Makana Laban anak Nahor. Tandai kami nina kala andai jababsa. Enda misli pengharapan sitik man pelang berbinari. Tandai kami mamandu ngundekah kamla jumpa. Banlah litma. Kampe kiam tah kai lagir banca. Tah kuit ndu. Silaman kuiten. Pilih kap mama tua aku. Papua enda bagi. Jaka biar binaga panggang ningkala. Sianu anak-anak mami senggerak siaga bari. Bagi endam kira-kira Jakub. Itandai kami nina kala andai jawab sa. Mas sehat-sehat ngaya. Adi mama tanda pe kari ruang ICU. Kena COVID dia malu kita belum dah hisa. Mas sehat-sehat ngaya nina nunggu. Sehat nina kala andai jawab sa. Kap anak-anak Rahel reh ku jenda ngerak asuh-asuhan bapana. Bas pusuh Jakub kai ka andu impal kundai ka enda bagi. Ka anak-anak Rahel reh ku jenda ngerak asuh-asuhan bapana. Nina Jakub adi lenga bobun sana lenga kabo pekarangken kai makala ibrendu minum lebih asuh-asuh gendu. Endam silit bas perukuran Jakub. Li ngeje sumur talangina min tutup sumur ndai berena minum biri-birina lenga bebun. Babana ka ngagat datena. Jadi Jakub mamis dandu ilmu ekonomina. Kama dibun lo kam kundul-kundul melang matraka muka nusitik pe. Melokam kundul ngeranai bagi putar kuje. Adi bagi Jakub kuakap bas pikiran ta lo susah Jakub benda rekai kelah kempangan saja ji biri-biri berani minum sitik misalnya yah kena kaku duku dah tambah kari 2 gantang gagatna tambah dagingna tena bagi. Adi tambah daging biri-biri nda kai ka ujung na. Rupiah bagi. Enak kok maka kita susah. Lengape pun gometa bagi.
Pagi kau, pagi pelit dengan wai. Adi Jakub lah, pakai minua tu. Nina kalandain sebab sa ayat walu, laban si bagi adi lenga pulung krina asu-asu kene ijenda, enda me tradisi kala enda. Kencai kari maka banci gulingkan batu jenari, asu-asu kene engko banci breminem kami. Sangang rana dengar Jakub ras permakan Rahel ije ras asuh-asuhan bapana. Kai si jadi kenca idah Jakub si Rahel ras biri-birina biri-biri mamanan Laban laus ia kusumur endala nai ukur kena ngopulung krina biri-biri kena ni nama padahal ia matandang mis kok berbunga-bunga hati nandai kai bacikuban bagi. Enda situ huna lenga bocorkan penulis enda ijenda. Kari bocorkan penulis enda. Rahel enda mulai mata nanari nga disilu-silu nahena. Lakin litman pandangan. Adi anak perana ka andu jumpa bagi impalna. Malono ya melige. Angkat na batu sigalang dai. Lana labo sungkun na pe ngonge pulung jekrina biri-biri kena mala sungkun na sisa ada ya bag geserna kari kandu main-main the power of love ni nandai silent dayan kap judul laguna kuasa cinta maka laut samudra ku seberangi nina ya seberangi tapi pakai kapal laut lang luli kalar keba seberangi tapi bagian nama jiwa skala dilaki enda Alkitab lumrah turikena jadi Alkitab enda labo bagi sinetron ditambah-tambahi mon siakap kak hebatan sinetron asal kita apa gini hebatan sinetron asal kita engkaya sinetron kakin sinetron iban-ban makanya aku adikku sekolah film Korea tonton kena tak kena kin uga bintang film Korea paling tinggi bunuh diri kalau Korea ras imulai bas bintang film naringkai pura-pura grinana film serial Korea makanya di khotbah aku bahasa SMA bagian demis betul ni betul lah ni kunin min datana nomor 3 wari enda angka bunuh diri Korea angkai pura-pura ya senang bahas film tapi enda lah film tapi kenyataan fakta jadi bagi maka itulis Alkitab maka nina ayat siwa sangang rana dengar Jakub ras permakane Rahel ras asuh-asuhun bapana kenca idah Jakub si Rahel ras biri-biri mamana Laban laos Jakub kusumure iguling kena batu ibrena minum jarukina mis ibrena minum biri-biri ndai kuakap biri-biri sindu bemje ampar gempang kuakak labo mis uncahina si unggahina nda biri-biri se Rahel maka Rahelin lah nggak pernah jumpa lah pernah ngerane angkat na tasku, taruh kenaku, kape, pindona kopi, tamana nakanku, suap naku, mabingung Rahel. Maganda menda, maras permakan da dengan da Laban ngerana, aras Rahel malayli ngerana. Mis angkat na batu, jaruk na law, mesuncahina, kay. Ancuhina krina biri-biri Rahel ndai laut Jakub kusumur iguling kena batu ibrena minum biri-biri ndai kenca bagaimana Rahel lah nggak pernah ngerana lah kan biar bagenda jumpa mana jangan aku kak tangis iya hendak gua bagi kok kak Rahel begini musini iya tamana nda mislau biri-biri nandai mana enda labut kebiasaan kala Timur Tengah enda mirip beras kala Asia
Lo bacikam salaman ras diberu adina lengali percakapan du secara tunang. Tapi enda mana canana mesia tangis. Te aku enda anggo secara spontan ban gulutna ukurna ban biarna iya enda ngolit inganku ciciyo bagenda kira-kira. Maka mana Rahel janana tangis perban riahna ukurna. Itu rikena man Rahel aku kap anak Ribka turang bapandu. Kita mas tanan lebih isikin kam. Oh wow bre kai kam. Oh beresie. Oh aku berusia kap. Oh bagai ngeri. Kam janari kin jenari. Oh mamaku pekak jahnari. Ntar turang kin mamaku ras bapak andu. Isikin bulang du. Enak kap. Bulang kupi. Bagai yang leberi. Makanya ya man kinda ke rumah man. Adina cakup jenda melang mah. Ancuhi mis biri-biri. Mis tangis. Makanya turikan. Lengali undang-undang na sangat sinda baca dukun lang membaca. Enda mah kejadian iban cakup enda, tapi kita ulah nasi praktekkan bagi enda. Aku lah tanggung jawab biadina. Kai kerja di man bandu, tapi enda cakup. Aku kap anak Ribka turang bapandu. Maka kiam Rahel ngatakan zaman bapana, kencai begi Laban karena beberena cakup. Kiam yang jumpa Isa. Enda mirip ras kalak karo bere-berena sakal tena jadina. Ida kap namana jenari ibabana ku rumah. Itu riken cakup kerina kai singgo jadi. Engkai maka kamku jenda. Bagenda manguda. Di masalah kuras bang tua. Lokin kalakna bagena reka tua. Gua kin ceritana. Bagenda. Ajarin nande ka aku. Iya nande doah muhuli kurna. Lo dalia jenda mgo. Kalang rumah terjenda. Dain pemlala. Memis adem kelpusuh cakup mah. Maka kencasian ni Laban payo kam tuhu-tuhu nge sadadar ras aku. Tadi ngejakup ije sada bulan dekahna. Ya jeman sambil sampai tiner dahin. Ya apalagi kakak nu jakup labo ya kalak si malas ya pekas secara kali-kali bas ekonomi. Doni Nina si paling pelit suku Yahudi ras Cina. Makanya ia irit bagai. Maka pencapaian Nabi bagai ia perhitungkan segala keadaan. Adikku Israel kam jarang idah bunga sunan-sunanna. Engkai ia otakna bas halaman rumah pe sinuan-sinuan si jadi duit min. Maka depan rumahnya si Buena kacang kai sida sebuah nandai almond enca zaitun enca rimo engkai maka bunga nindu bunga malah ngasilkan sen. Maka tanaman hias nape si jadi duit. Kama siram mindu bunga baga kala jago dirumis kama namlinga. Kari jago kandu bunga gantung je bagai mandanta jago kala jago dilang. Aku sangat jangkai maka enda suan. Enda bulan sadenggo panen nina. Bunga dundan di kan panen du. Enda pemikiran jago dia. Maka perlu kau kita Pak Tong enda nama keluar negeri. Aku Mesiria. Makanya ku daerah si paling mempengaruhi jelma ku Israel. Hebat kari bangunan na Turki. Tapi pikir na ku Israel kam cerah ban. Geluh na simpel lara darat. Tapi bahas pikir na ide-ide na mantap. Pesawat na loli idah jah pesawat tempur. Hebat Israel jah pesawat tempur na ningkuma. Tanam krina loli hidah. Okay. Dalam hitungan detik bacin darat krinana. Jadi bagian dah mengkuakap sada si usih kala Jahudienda, ia simpel lara darat, tapi idena hebat. Ia memperhitungkan krinana.
makana jenda Jakub labo mungkin ya malas-malas. Enggo sada bulan ya ije. Adi enggo sada bulan ije gua ayat 15 nina Laban manjakub. Situhuna lapatukan redahin nampati aku adilah kam dat kaipe. Enda mantap. Adi kalak karo adi ngit nia cendang yaman. Laban gajina lader. Adi paste pentong ICP adir dahin musti ihargai. Makana mahasiswa sirdahin gereja musti siperhatikan. Adina ulih kena garitena ulih kena bagi. Makana perlu kang si pikirkan sikuska serdahin ugaban gelahna ula ia irugikan bagi. Makana siukurkan uga nampati kala ula ia rugi kita pe ukurkan Tuhan enda me prinsipa stebentong. Jenda sidah Laban lid bagi mas pikirna nina Laban mancakup situhuna lapatut kam redahin nampati aku adilah kam dat kaipe. Ya muga masa depan na bagi. Redahin ya jenda lalap ya anak prana memang lo pindona kaipe. Tapi engko sada bulan ate Laban. Amin nagia kam keluarga aku. Maka asa kai kuban gacindu. Ya sungkunna. Sungkun mamana Laban Jakub das kai gajina. Lidua kala anak Laban diberu. Sintua ise gelarna Lea gelarna. Singuda Rahel. Mata Lea tuhu mecile. Endandai ku baca bahasa Indonesia bahasa Karo beda. Adi bahasa Indonesia gua nina jenda. Sekala kam ngoge saya. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik paras. Lea tidak berseri. Maka sosok nanda jenda. Mata Lea lah menarik sa bagi. Engkai makana enda i suratkan Alkitab. Enda maksada kepekaan man manusia bagi. Adi mata nandai mejile gak bis baci memukau dilaki bagi. Situ guna Tuhan pe bagi makana katakanna Daud biji matana. Kerahan Tuhan Yesus pe katakan Yohanes makana sidah ia bagi situ huna. Makana nina Tuhan Yesus adi matandung go gelap segelapna kegelapan. Artina kai mata enda menggambaran kepribadian sekala jelma. Jadi mata Lea lah berseri nina jenda lah menarik Leanda kurang zilena bagi. Tapi Rahel dai labu saja matana menarik, tapi krinana menarik. Enda memodal sekala diberu. Situ guna lambo diberu saja. Jusub salah sada enda modalna. Tapi adilit modal lid bahaya. Kerina modal si bre Tuhan membanta mengandung bahaya. Jusub ya ganteng tapi bahaya. Jenda Lea lah mejile lah berseri, tapi Rahel berseri matana mejile iya. Maka uga ayat 10 siogeras ras sada dua ya Jakub ngena Atena Rahel. Apalagi ngolit siti ceritana sangana ibas sumur. Emang engko ingat du kai si jadi basumur malah ngakam lupa. Kuakap sanga basumur ndai beli sada spontan enda metindakan Jakub. Makana nina ayat 10 Jakub ngena Atena Rahel. Maka nina man mamana ngid aku enda tawar menawar upah daya
gundari ula bandu bagi barenda lumrah. Tapi kalau karo pilih kang bagenda. Cenda kam adina bapa ras biring John sange kusungkun ya gua perjabunna rumah laki ya tading laki John. Je biring John bagi. Sana idah lakindai laki John nenda bre kin bagi. Iya. Man bandu impal due nina bagi yang perjabunna bagi. Enda pe bagi kang kai ku manu pandu nina laban. Cakup kuakap lana ingat na duit. Kai pe lana kuakap tena. Grana pe biri-birinda idah nanggo Rahel redalan bas biri-birinda bagi kuakap. Bagi jarukina pelau Rahel lala. Makan mau makan ingat Rahel, mau minum ingat Rahel, mau mandi ingat Rahel, mau tidur pun ingat Rahel. Makana upah kulo pedah galang mah kai bre Rahel saja bang. Nina kalaban impal due bansi bandu. 7 tahun kam redahin rasaku laga jin. Uwe ma. Iko gak misma. Nina laban jawab sa. Ulin ku hakap mereka zaman bandu asangkan man isepe. Sikap kamis pengalui mamana laban. Uga nina ayat 10 Jakub ngena atena Rahel. Maka nina man mamana ngida aku 7 tahun redagin raskam. Gelah ibre kendu akur jabu ras anak ndu singuda Rahel. Nina laban jawab sa. Ulin ku akak mereka zaman bandu asangkan man isepe. Ya enda mama ma. Iskal jumpa bual naras bre-brena. Bre-bre pe bujur Tuhan berendu mamaku bagenda. Kuakap lanai bunggit pe enda Jakub ngoli ku rumahna. Bicara na telepon du gundari bagi. Ngoli kam na aku bagi lanai merawa bapandundai ini na perip ka iula nai nanti bagi. Ngoli cakap kuras mama. Kakin cakap ndu iya pai gua taken. Tanda yang dukang Rahel is ke Rahel bagi. Iya anak mama udah ndai. Kari ku kirim foto na ya. Pangan ku agak mereken zaman bandu asangkan man kala. Maka jena kita rahasia. Maka dagin Jakub 7 tahun dekahna lakon datken Rahel. Tapi bagi piga-piga wari ngencakapna si 7 tahun. Aku 7 tahun nenen dekah ngentah kentisi. 7 tahun kamar dahin lah ngelupa. Gundari tahun 3. 7 tahun hari 2003. Maka mpojos. Ndekah talang. Ndekalah. Tapi Jakub gua nina. Piga-piga wari. Nerbi dengang aku dahin. Endah kari. Ndekarah kutuin. Piga-piga wari. Maka dina. Ngenalah teta. Kelengah teta. Lo saya gak belati. Baginda min kita ngikut kentuan Yesus mah. Malah kita suruh sitoganan bagi Jakub. 7 tahun dekah na lakon datken Rahel. Tapi piga-piga wari ngencakap na si 7 tahun ne. Perbandingan nana Athena Rahel. Kenca sepak sana nina Jakub man laban. Anggo 7 tahun ma. Iya laban pura-pura na kalengan nama. Erjabu mo kami rasa nak ndu. Gokin pas tanggal na nina kalaban. Anggo maku tulis sange. Tanggal 20 siwa Februari 2022 sekalian di tanggal 3 27 umpamana Selasa. Ndak ku catat mah. Si catat dusanya kini nak kala. Di dandunge alu batu ku suratkan. 7 tahun ni ku susun mah.
Oke, dibagi si kerjakan kena ya, bagi. Nina ayat 20 sada kan jasa pasana nina jago man mamana laban gosop itu tahun rejabu mu kami rasa nak endu. Kita kan si ikatakan laban mekrina man siman katankan ku kerja ardemu bayu anakna. Ya pesta, wah cakup ndai gerak kapna. Tapi bas berengi laborakil si breken laban man cakup. Tapi Lea macika bagi anda mama nanda sampai hati mah. Bukannya kena anak peran kari tendu sambar. Tapi sebelum enda kai kan dusi jadi antara Rachel ras Lea. Adi kala Timur Tengah zaman Sindai, harga diri diberu, enda maaf katakan man bandu, erjabu mupus, sebabna diberu lai breken harta, makana banci serah sekala diberu, enda sada harga diri si meningkat kelbas sekala diberu. Coba bandingkan du uga Lea adekna enggolit si mesansa 7 tahun ku depan menikah. Lea endandai di dana prana lewat ninna na prana dia kiam. Sinin kala agina Rahel oke. Ruh Lea kiam kala. Ibas kadan sadenda me kegeluhan Lea. Secara fisik jilen agina. Agina Rahel enggolit sinungkunsa. Iya lali. Enda meenggo mulai berlangsung ngadi 7 tahun ku depan warina perjabun cakup. Aku Lea jenda labo setuju itu karkan laban agina alu iya. Tapi laban pe tak ka anakku sintu enda isi pe pagi lonung kunsa. Kuah kalilah Jakub batena. Canah tradisi kala Timur Tengah Pak Sasindai adinar jabu lit pesta man minum mabuk sejaman Tuhan Yesus. Berengi meisrahkan pengantin diberu. Janah pagi terang pagi-pagi isahkan janah pagi terang pagi-pagi enggo iya ku tengah-tengah masyarakat enggo kami jabu. Jadi ijenda lit politik laban enda kuakap si keras na alkohol na brena man cakup dah ngomabuk bagi ngomabuk. Empo kak kam sendah nika. Empo. Anggur himpal ndu. Sang sina mah tutup ka ayo bagi. Lit ruangan pengantin dai. Ije merempet tukarkan laban. Lea masuk. Rahel darat. Wah. Ngobas ruangan dai. Cakup ras Lea. Medar pagi-pagi. Rahel nina cakup sana Lea ku agak lopang ida hayone. Rahel nina aku impal 7 tahun kamu ku timai paling ugangi kak ndule anda balik ke nayona idahna je kai kak ndusi jadi bas reaksi cakup pasti ngamuk. Labo aku, bapak ngau, bageni na Lea. Coba pandai.
Cobain nama. Oh ma, gua bandue. Kai bere. Rahel sange janjita. Tamandu. La beti ku akumpoi. Aku langit. Enda uga ka andu perasaan Lea. Endam kari rebahanca Tuhan campur tan. Jadi engkai maka isuratkan enda. Endam kenca manusia perdosa. Lid penolakan antara manusia ras manusia. Ras penolakan enda bagai menyakitkan. Ketik-ketik naringgo ibandingkan. Anggo pearadu sing uda-nguda. Anak prana sada rusur i lebuh kala gelarna sada ladiate. Sada anggo lid jodohna sada lengah. Canah bagenda mah. Kai kandusi jadi adik kambas pihak Lea. Enda puji Tuhan laya munuh bana. Sebabna cakup ras Laban bapana perubatanna enda masalahna. Tapi Laban pertenang-tenang na bana. Nina ijenda ibas ayat 20 telu erkiteken sia ikatakan Laban mekrina siman katanken kerja erdemu bayu anakna. Tapi ibas berngela bo Rahel si bereken Laban mencakup. Tapi Lea maka rahasia mendembagi arusna kala erjabu. Ibereken Laban budakna si diberu silpa man Lea. Pepagina maka anggo itah Jakup maka Lea ngekepeken si impoina. Maka idahina Laban nina uga perbahanan du bangku. Aku dahin gelah Rahel man bangku. Engkai maka itipundu aku. Nina Laban jawab sa. Rikutkan adat si jenda. Laban si anak si ngudal ben erjabu asangken kakana. Tapi enda pe akal-akalan Laban me bagi. Adi bagi lampas min barenda. Tapi enda politik Laban gelah na bahan silako Lea. Bicara lid pe bage kebudayaan ma musti minda iturikan Laban. Tapi nampati Lea gelah lako. Maka lid dengar kangku bagi bandulah impal doa. Maka lagu surung ardahin rasa mamandai. Bandu impal doa ni neka lati tengena bagi. Dila ngenal ulalah impal doa nak kunindu. Timai seminggu nari dekahna seenggodung adat kerja enda maka lah jauh di pituari kerjana kenca bagai banci ku bereken man bandu Rahel ya beli satu dapat dua jadina tapi lah kabar si pre adinggit kakak merdagin 7 tahun nari rasa aku enda beli nyusul bayar boleh lah man bandu Rahel tapi redahin kakak 7 tahun cakup ndai lit kali-kali ekonomina kepeken pentaran kali-kali ekonomi aman. Makanya nina Paulus man Timotius kalak tipu kena tipu maka udah kam main-main kam nukari beluhun kam lit beluhun bantuhan nipu kam. Kai maka bage nina Paulus bas Galati sisuan due kahne Iprani makana kai sisuan erani. Maka lid sada pernah ku bagi anak kurjabun biar aku. Engkai. Ban perjabun na bela mahulin biar kaya lah mahuli perjabun anakna. Enda memang lid bas Alkitab. Maka kai sisuan kange si prani. Maka menghamadlah kita man Tuhan. Uga kita bagi karu sinur surta. Maka jenda. Endas kelah sidah ceritana kogi terus. Kenca bagai banci ku berikan man bandu Rahel adinggit kam berdahin 7 tahun nari ras aku. Jakob setuju. Janah kenca lepas kerja erdemu wayue iberikan na anak-anak Rahel man Jakob jadi dekarana. Gundari kai si jadi. Man Lea adindai iya si itolak. Enda engko kabrekan man bana Rahel. Sada rumah. Rekswina.
Ya, memang enda labo bas perhatian Tuhan, sebabnya Tuhan tang narik ngo netapkan sada di laki sada di beru. Tapi ibas keberdasan manusia bagi enda mah. Uga kak mendupusuh Lea ijenda. Rahel penggoka, agina penggoka, mandila kina. Iya, kalau karo tahlib bagi enda lagu taf, tapi enda cakup. Diberikan Laban budak nasi deban Bilha jadi budak Rahel anak-anak. Makanya anda kara cakup jenda 4. Lea anda beli ka Silpa bagi. Enda ka pe Rahel lika Bilha. Jadi enda kakak maka jadi anda kara cakup. Persaingan kakak rasa ade. Lali ku pupus budak kue ka empoi ini naka anda kara naman perbulangan na. Makanya engkau bagian dekadanna. Iya. Jaku bersada kula ras Rahel bagi harus nakala erjabu. Janah ngenan ate naman Rahel asalean. Andar narikin 7 tahun narika iardahin ras Laban. Masuk kita hal si penting enda. Perban idah Tuhan. Enda mah. Kali campur tan Tuhan ning kunda. Perban idah Tuhan. Maka ngenan ate Jakub nang dangi Rahel asangken man Lea enda ngenan enda labu salah tapi enda enggo kasar terlalu menderita Lea maka ngenan ate Jakub nang dangi Rahel asangken man Lea maka ibre Tuhan maka Lea banci mupus tapi Rahel lang ibas krina kesusahan ta penderitaan ta ketidakadilan man banta ulah kam jungut-jungut idah Tuhan maka ibre Tuhan maka Lea baci mupus tapi Rahel lang ada ijenda uga kakak dan si dua enda ise kange kak ndu enggo remeriah hukur enda Lea adik kambas posisi Lea ugange sikap ndu. Jasusuna nindu kama. Adik kam Lea ma Rahel nda jah muka tangis bagi. Maka Lea reban gelar na lang aturna perbulangan reban gelar anak. Maka na Lea jenda ayat 32 Mehuli kula Lea ipupusna sada anak dilaki Nina enggo idah Tuhan kini seranku. Payo idah Tuhan kini seran Lea. Janah nauga nina Lea gendua hari tentu iklengi perbulanganku aku. Oke, andu sekala kam tuhunge iklengi perbulangan na Lea. Maka Ruben ibana gelar anakna. Jadi Ruben artinya nggo idah Tuhan kini seranku. Kini seranku. Tuhan idahna kini seranku. Ijena langa boleh didah ngenanka ate cakup Lea. La dengan ngenan ate Jakub Lea. Kai jenda si perlu si ukurkan. Enda maenggo tujun geluh Lea. Guna merebut hati Jakub. Jangan bue kalak guna merebut hati sekala jelma eja ditujun geluhna. Tapi sidah jenda lengah lah bagi pusuh Jakub. Sekala kamu gesa ayat selanjutnya ayat 33. Mengulika kulana tubuka sada anak laki maka nina buka diperuntukkan anak laki dan kita ibukina aku lah ikelengi maka Simeon ibadna gelarna lengah kabo ikelengi Jakub Lea enggo pelit Ruben bana Tuhan ngidah
kini seranku. Enda lahirka si peduakan. Banna kaglarna i bagi kena aku. Ndai idahna aku. Gundari i bagi kena aku. Laklahna enda kamu pergumulun tanggeluh hatiku. Lid siarapkan sada sirbanca puas siapa. Tapi si sada elah Tuhan. Lea jenda memang menderita. Lea jenda memang ikelengi Tuhan. Tapi masalah Lea jenda muncul kenca ibre Tuhan anak pupusna. Masalah Lea jenda makin berpusat geluhna kudirina. Janah meningkat persaingan. Bancilit kita tersakiti menderita, tapi adi si pindo pasu-pasu Tuhan, gelah kita berbalas, enda Tuhanlah berkenan. Bahkan adi kita berpusat menderita, teruslah ngenati Tuhan. Maka jenda ibanaka gelar anak na Simeon. Artinya, i bagi kena aku. Jadi, enda seolah-olah rohani idah Tuhan kini seranku. Maka beri Tuhan anakku Ruben. I bagi Tuhan aku. Maka beri kena ka Simeon. Man bagaimana kita si pakai alasan berkat-berkat Tuhan dai guna kita tujuan. Banci bas perjabun, banci bas kita cari, ban lindu be kita tersakiti. Menyatakan kita enda lebih sangap asa si deban. Enda berbanca si sembah Tuhan. Jadi mohon sikutkan Tuhan si sembah Tuhan menyatakan mandoni enda. Sangat ngeaku. Enda bahaya. Enda langen nati Tuhan. Sebab na enda si pake berkat Tuhan. Jadi kita tujuanna. Enda si Tuhan alit bastan Tuhan. Enda pendidikan Lea lebih-lebih Tuhan. Engkai makalah berubah keadaan dua anak pupusna. Makalit kalah berubah ekonomina. Berubah jabatanna. Resikapna tempat keluargana. Tapi pusukna lalap kosong. Ja masalahna. Masalahna lid latar belakang kepahitan. Lid balas dendam. Janah dirina jadi fokus. Sekali nari menghuli kulana. Tubuh ka anak-na dilaki nina. Genduari. Laba cilang reh percikna perbulangan ku terikat man bangku. Perban enggo ku pupus man bana telu anak dilaki. Karena fokus geluh Lea ugang rebut hati perbulanganna. Sekalian dalam nai bacilang ia sada pelengalit anakna Rahel. Aku kakak tuana enggo telu enggo kupupus dilaki ka teluna. Mancakup tadi kencakup ngengko. Lono bacilang sekalian dak bagenda kira-kira bas pusuhna. Labat silang roh percikna perbulanganku leket man bangku. Perban enggo kupupus man bana telu anak dilaki. Lalit jenda si Ida. Tuhan jadi utama iban Lea. Maka bahaya geluhta adi sidarami berkat-berkat Tuhan guna kita. Enda bahayana kala rekini teken. Ipakena Tuhan guna iya. Maka iban na gelar na Lewi. Maka telu na gelar anak na enda motivasi latar belakang reban gelar na sada pela murni. Ruben ngoidah Tuhan aku. Rohani tempat tapi tujuan na iya. Selanjutnya Simeon goi bagi Tuhan aku. Lewi gelar na terikat perbulanganku man bangku. Kenca bagai menghuli ka kulana tubuh ka anakna dilaki si deban nina. Gundari juga
Ku puji Tuhan. Lalap ladat hati tongat ndai. Mati keminia. Aku lanai kudarami senang ian talang. Aku Tuhan saja. Gelah terpuji Tuhan bas geluhku. Enda metujun Tuhan nepakam rasaku. Enda mamasalah tak makana lalap kita kecewa. Bagikan enda. Kai surah-surandu. Ibas duit, jabatan, perjabun, ngorjabu anak-anak, ngoli anak-anak permain, ngoli permain de bakela, ngoli de kempu ugaka selanjutnya. Kukatakan man bandu ingat. Adi ala sendu erdibata gelas sikap mambur dengan ngeiluhndu. Kecewa dengan ngekam. Sebab na enda make Tuhan guna tujunta, kesenanganta, harga dirita. Engkai maka jenda lalap lai balikkan Tuhan pusuh cakup. Ban lengadung pusuh lea pertaktakan geluhna guna Tuhan. Sebab na Tuhan ngendube nelamatkan keadaan lea si pagit kitik-kitik nari. Kita deh balik pagit geluhna kitik-kitik nari. Segerjabu pagit lalit kedamen. Diselamatkan Tuhan. Masalah nanggo kita selamatkan Tuhan. Lalap la tujun geluhta gelah terpuji Tuhan. Enda merbahanca Tuhan tempat sini. Ibas masalah lea. Ban anggoreh pasu-pasu Tuhan. Lea terus dirina jadi tujun. Maka dungna bosan iya. Dungna bertobat iya. Lanai guna iya. Gundari guna terpuji Tuhan. Jemia dung. Ijenda memaka banci sinikmati. Geluh tak enda. Enda mungkin biasa kamdu. Tapi latar belakang geluh manusia. Mulai Billy Graham lid. Mbueb latar belakang kesuksesan manusia. Ban lid tersaingi. Bahkan hamba-hamba Tuhan Billy Graham pernah lid bas bukuna. Enda mamana. Pandang enteng mamana. Tapi nina Billy Graham. Enda dunga sembuh bas aku. Tapi lid debala sembuh. Enda merbahan saya giat berjuang. Pelayanan pelit bagi enda. Tutus tena sekolah pelit bagi enda. Tutus tena kelengi keluargana pelit bagi enda. Banlid balas dendam. Tapi ijenda lea dunga dung bas geluhna. Kenduari nina kupuji Tuhan. Maka banda gelar anak-anak Jehuda, Juda. Kartina terpuji Tuhan. Jana ibas metua cakup. Nusur pasu-pasu Tuhan man Jehuda. Ibas pemberkatan. Ipasu-pasu Tuhan. Jehuda enda, Juda enda arah cakup. Maka kerajaan la ermasam-masam. Ijenda me kemalaman atelea. Kai jenda kemalaman atelea. Ibas sejarah keselamatan manusia. Kesusuran leama. Ipake Tuhan. Reh Yesus Kristus. Selamat kita. Yesus Kristus Tuhan ta suku Yehuda. Katakan ia singa dari Yehuda. Ban kai. Ban Juda Jehuda. Anak si pupus lea enda. Anggo dung pergumulan lea. Lanai karena aku. Maka pergumulan taras Tuhan dua ngencak. Sikutkan Tuhan ceritaku ras cerita Tuhan. Masalah geluh ras geluhku. Ceritaku. Enda menteta. Bas sikutkan Tuhan. Tapi masapkan enda. Si penting cerita Tuhan.
Lea jenda berubah lanai ia cerita Tuhan. Sidungi khotbah henda. Henda adina sampati kesasi badia kita banci sida kai pergumulan tanggeluh erkini teken. Lit pencapaian si perjuangkan kita, si totokan kita, berhubungan ras dirita. Kerinana erbahanca, ladem kriahenta, seh makana merdeka kita je. Ugabas akhir geluh Jakub. Dungna jenda, Rahel pe pupusna 2 anak. Yusuf ras Benyamin. Yusuf memang ipakai Tuhan guna nelamatkan Mesir. Tapi berkat si kekal nusur arah Lea. Maka nembue bas geluhta si syakab la adil. La patut bagenda. Tersimpan di balik ne. Lia sate Tuhan simbelin. Sila sitah. Kenca kita mati maka sitah. Ijenda Jakub kenca mati 2 nandeharana tehna. Lea masih iperkenan Tuhan. Sidungi enda. Kejadian 40 siwa ayat 8-10. Uga Jakub jenda masu-masu Jehuda Juda. Uga hambarenda Jakub ipak pasu-pasu Ishak. Bagenda mah Jakub masu-masu Jehuda. Jana pasu-pasu enda bersifat kekal arkiteken enda bas Tuhan nari. Si banci kita ngogesa sioge Kejadian 40 siwa ayat 8-10 sada 2 ya nina Jakub ayat 8 sada 2 ya Juda kam ipuji senina seninandu kerahung musuh-musuhndu jenggelndu senina seninandu mungku ilebe-lebendu Juda desken sada singa kencang jer ngemulihken nangkih kuliangna ngenat jenari gempang ise pelapang Juda mesin cikep tungkat kini rajaan kesusuruna erkusa sehrasa lalap bangsa-bangsa maba persembahan manbana nembah alu patuh ilebe-lebena kita menggenapkan toto cakup enda karena Juda Yesus Kristus suku Juda manbana me kerajaan rasa lalap manbana me ibrekan pujian kemuliaan persembahan bas manusia nari ise Juda anak Lea janah kesadaran Jakub enda jadi kenca Juda galang mati nandena Lea leben mati Rahel mati melahirkan. Enda pesituhuna adi si kaji lebih jauh. Banci si temukan uga lijenda intervensi Tuhan. Engkai maka izinkan na bagenda Rahel agi leben mati asalea. Janahna Rahel enda ikuburkan i Haran. Ikuburkan i Bethlehem, maaf. Rahel ikuburkan i Bethlehem. Tapi Lea i Haran. Janahna bas mati Jakub. La ipilihna kuburna ras Rahel. Tapi ras Lea engkai. Idahna pasu-pasu Tuhan. Arah Lea ibas anakna Juda. Jadi ibas ngeluhenda. Ula kita meter remeriah ukur tempat surah-suranta. Ulah si pekiti kala adi perdatekan Tuhan kita. Di balik sie lid krina rahasia Tuhan sila sitah sapaikin si tuhuna si sangap. Makana banci si katakan barenda akap Lea silia. Bas ia me pusuh di bata, ia me si sangap. Apa kita sangap apa liah ulah metersa. Adi lenga tambat kambal-kambal ulah si bahan gelarna. Ise si sangat, ise si liah. Ula meriaksa nina kalak karo. Adi seh tempat surah-suranta. Ula tawasa sangat meriah ukure. Endalit si idah bas Alkitab. Rahel. Uga jadina. Tapi Lea
si anggap matana lah mecile, lah ise pe perdatikan sa. Tapi Tuhan lid pusukna baslea. Sidungi Nina jenda ibas Kejadian 40 siwa ayat 20 siwa 30 sada sio geras ras carende kita mamak John kari nutup sabas doa. Kejadian 40 siwa ayat 20 siwa 30 sada dua ya. Dungna Nina Jakub man anak-anak si laki dage rekitekan lanai bon rekah umurku. Kuburkanlah aku pagi ras niningku ibas gua silit ije itanah Kanaan tukur Abraham gua ras cuma ibas Hebrew kala hetinari mantanah kuburan ijema Abraham ras ndeharana Sarah kuburkan ije kape Isa ndeharana Ribka kuburkan jema uwe ije kama enggo kuburan Lea lid pasu-pasu Tuhan ibas keadaan kesulitan ta ula kita merasa ilupakan Tuhan ula kita tangis sa bicara lid petangis lasitah kai rencana Tuhan pudiwari enda janahna bansi perdiatekan du kegeluhan kalak rohani uga dungna si akak mdu benne kepeken pasu-pasu Tuhan simbarenda megombang akak mdu susah lanai ipake Tuhan lanai idah ijapape maka kesimpulanna bas kata di bata enda kesusahan ta kesulitan ta ula kita rebahan patah hati lid berkat Tuhan si tersembunyi bagai pesangana kita iberkati Tuhan ula esiban jadi memuaskan diri entah rebalas tapi menghamadlah kita man Kristus ibas krina geluhta sebabna tujuan geluhta sada muliakan ia janah seriras ia makana harga dirita labo bas pencapaian geluh enda tapi itepa di bata kita segambar ras ia kita enggo erdosa itebus nabas diri Yesus Kristus janah Tuhan Yesus seruh sekali nari si idah me ia ugalitna janah kita pe bagi ia maka dua tujuan geluhta dua anak enda bas diri Kristus muliakan ia janah seriras ia ijenda me kemalaman ateta ijenda me harga dirita si debanna bonus si debanna berikan di bata enda maba kita rehamatna manbana lid Rahel lid Lea arah Lea me nusur Mesias Lea me sangat secara rohani lebihkan asangkan Rahel enda me kata di bata jadilah enda pelajaran manbanta janahna sikutkan Tuhan ta Yesus sikelengi ia ban krinana bas perukuran Tuhan guna kiniulin manbanta sendeskan man Mama John mari si puji Tuhan arah buku lagunta nomor 227
Tuhan kami si perlukan kami kalibas kegeluhan kami. Sebab iselamatkan du kami. Kelahna banci ipuji kami kam, ipermuliakan kami kam, lebih asa kerinana. Bahkan Tuhan kelahna endamin, jadi perayakan kami geluh, enda tujuan kami geluh, guna muji Tuhan di bata, guna nembah kam Tuhan di bata. Lai darami kami kemalaman ate, silit di bas doni enda, sebab labu ije inganna, tapi inganna kemalaman atendai, lit di bas kam di bata kami dai. Ipuji kami kam, di bata si enggo ngelayani kami, ibas wari enda. Tuhan ertoto kami manbandu, sebab lengak yang kay kami kelkerinana, kay si jadi ibas kegeluhan kami sada persada. Bicara lit ibas keriakan ukur pe, ibas lit ibas kegulutan ukur pe, tapi gla ibas kerinana banci min kami, ngenen man bandu saja, landarami kepuasan ibas diri kami, landarami kesenangan ibas diri kami, tapi banci ibas kam idarami kami kepuasan kesenangan kami geluh. Maun-maun adilik sila bagi ukur kami, yakap kami kam Tuhan dah ibas kami nari. Banci adilik ibas si bagi ukur kami, enda karbakan cakam Tuhan yakap kami, ndekar ibas kami nari. Tuhan kerinana lah yang kay kami, tapi cukuplah asa si berikan yang kay kami, yang kay kami. Ingin cabagin kami, ibas silenga yang kay kami, bahkan kami bersandar manbandu. Ibas sila yang kay kami, ipermuliakan kami kam, Tuhan di bata kami. Kam Tuhan si tetap merancang damai sejahtera man kami. Bahkanlah Tuhan, gelas sibas kam denari, eyalokan kami sada persada. Yata kami kam Tuhan, singgup berencana i surga nari, man kami sada persada. Bahkanlah enda genap bebas diri kami. Pimpin kami, guna banci, Muhammad meterukur, bersandar man bandu. Lah kami cari keuntungan diri kami, tapi banci kami bermegah ibas Kristus, sebab kamu Tuhan si enggo jadi sekerajaan kami. Bujur ibas wari enda, enggo ilayanindu kami alu perkatandu, pasu-pasulah terus pertendin kami, ganaklah kami kekurangan, alu berkat-berkat rohani, sirhna ibas kamnari. Begeper toto kami, guna kesehatan kula kami, kerinana. Pasu-pasulah Tuhan, gelana banci, rakuatna tubuh kami, ibas menghadapi cuaca, bagai virus ibas zaman kami enda. Gelana banci, lit tubuh si sehat banci kami, beraktivitas dakin kami guna dakikan dakindu bagai pasu-pasu pendakin kami sada persada. Ibas kesempatan enda pe ertoto kami manbandu guna wari kamis enda adi ras-ras kami ertoto i langkat i telagah mindo kami Tuhan gelana kamsi masu-masusa anggos tahun lebih lit pelayanan kami i telagah rumah galup enda jana enda me kami ras-ras ertoto ijak guna banci mbaba pendakin du enda kulebe-lebendu guna banci ngukurkan pendakin du enda gelana banci sueras isi pusundu idahikan kami. Pasu-pasulah Tuhan, gelana banci kekelengendu keselamatan
seh kubas Kabupaten Langkat, kubas kuta-kuta si atendu bagin kami guna ngabarkan Injil, guna peseh babakala perdosandai reh man bandu. Bagi pertoto kami guna wari-wari kami gelah kam terusi negusa kami guna banci reh berkenan naman bandu sampati kami gelah terus iukurkan kami kai singena atendu guna si dalankan kami, guna si pakekan kami manusia simbaru si inggui tepandu ibas diri kami, ibas persadan kami ras Yesus Kristus. Bagi adina mulih kami kentisik nari kam sinar penca kami kubas rumah kami sada persada. Bagi teman-teman kami sila kami ras pulung ibas ingan enda pasu-pasu ia ulo sada pe ia ilupa kendu enda mempertoton kami ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto alokan pasu-pasu ibas di bata bapan tanari terang sinalsal ibas ayo di batan tanari bagepe pengalami dosa ibas Tuhan ta Yesus Kristus nari nusurlah man bandu bagepe kemalaman ate sirkna ibas kesaksi badian nari demi perukurenta genduari nari seh rasa lalap kepada Allah beri puji sindekan kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi padanya ku beri pujian Bapa, Anak dan Roh Suci. Amin. Ya selamat hari Minggu man bantat kerinana.